Lakas ng energy. Ay, si Cyril! Ayan! Ano ang ganda? Second winner! CJ! Relax. Relax ka muna dyan. Maganda tayo, maganda. Relax, relax. Yes. Lagyan niya ka pa? Lagyan Wala niya na, ka pa? wala na, wala, wala. Pambata! Winner! Sa dakong may pen! Sa dakong may pen! Wow! Yan! Consolation! Consolation prizes para sa lahat. Wala na, dalawa lang yun. Wag na! Consolation! Kay Janjan muna! Kay Janjan! Ayan na po, yung Angry Bird niyang ballpen! Yay! Joy Joy! Consolation! Ay, Joy Joy! Joy Joy! Joy Joy! Aray ko, napakan! Consolation! Jamie! Jamie, ayun na ka dito. Oh. Lapit! Jamie! Consolation! Tintin! Christina Aguilera! And consolation pa! Duday! Ay, Duday! 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 Isa pa! Mamaya! Yung mga Duday! Consolation! Marvin! Hop! Marvin! Ay, Jati! Ang ganda! Ang ganda! Consolation na din! Pink! Silain na! Ano? Malapok yan. Consolation! Sino pa? Way labo ka tayo! Way labo ka diwata! Ikaw rin! Sa kanya na yung album. Album! Consolation! Meron pa! Gusto mo album? Tuna! May ballpen na siya. Oh, nalaglag na.